Assalamualaikum and hi. So in this video, we're going to discuss about 1.2 mole concept where we're going to cover learning outcome A, B and C. So this video, we focus on empirical and molecular formula. First, kita tengok dulu definition for both empirical and molecular. So empirical formula, chemical formula that shows the simplest ratio of atom of elements present in a compound. So molecular formula pula shows the actual number of atoms of each element in a molecule. Okay. The relationship between empirical formula and molecular formula is empirical formula times with n dan kita akan dapat molecular formula. So basically kita kena determine empirical formula dahululah. Okay. So n is a positive integer, it could be 1, 2 or 3 and so on. Okay. So to determine the value of n, molar mass of the compound divide with mass of the empirical formula. Okay, so let's say kalau kita ada water, if the empirical formula is H2O, then the molecular formula is H2O times 1 dapat H2O juga. Jadi the N value adalah 1. Okay, jadi ini adalah relationship antara empirical dan molecular formula. So kalau hydrogen peroxide, HO adalah simplest ratio empirical formula. Tapi actual number molecular formula adalah H2O2. So means kena darab dengan 2. So N dia sama dengan 2 lah. So benzene CH times 6 dapat C6H6 and ethene CH2 times 2 dapat CH4. Okay, so this just untuk kita figure out the value of n lah macam mana. Okay. Alright. So, macam mana kita nak determine empirical formula? Okay, so dia boleh bagi kita mass of the compound. Boleh juga dalam bentuk percentage. And the last one is dalam combustion data. So, kalau kita guna mass and percentage, it's quite straightforward. But kalau combustion, dia ada extra sedikit. Okay, kenapa? Because the calculation using combustion data, kita kena tengok apa product of the combustion. Okay, but usually, if the combustions include hydrocarbons, it will produce carbon dioxide and water. Okay, so kalau combustion melibatkan organic compound, okay, apa yang beza hydrocarbon dengan organic compound? So hydrocarbon ada carbon dengan H sahaja elemen. So organic compound biasanya ada carbon, hydrogen dan ada satu lagi apa elemen lah. Bukan satu lagi, dia ada elemen yang lain boleh wujud dalam tu. Okay, so kalau hydrocarbon C dengan H je. Tapi kalau combustion untuk organic compound pun akan menghasilkan carbon dioxide and also water. Jadi ini adalah biasanya lah common product untuk combustion. So if by using combustion data, kita akan diberi data for carbon dioxide and water. So dia ada extra calculation sedikit di situ lah. Okay, so later I will show you how to determine the empirical formula. Okay, so this is the step. So what we need to do, so first we're going to extract the information from questions sebab usually soalan akan bagi kita mass. So mass ni boleh jadi dalam gram ataupun soalan boleh juga bagi dalam persen. So kalau dua ni, okay, dia akan straightforward. Okay, senang, kita boleh ambil terus value tu. But kalau from a combustion data, di mana it will give us the mass of carbon dioxide and water. Jadi ada sedikit extra calculation di situlah. Okay, so after we found the mass, we're going to calculate the mole and then simplest ratio. So from there kita akan dapat dia punya empirical formula. So saya akan guna satu table yang saya bagi nama Ma, Mo dan Ra. Ma, Mo, Ra. Ma from mass, Mo, mole dan Ra ratio. So Ma, Mo, Ra table. Jadi kita akan kira ataupun determine empirical formula by constructing a Ma, Mo, Ra table. Okay. Alright, so I have a few examples to show here, but for try this one, I'm going to skip this because this I want to assign as homework for you guys to try, okay? Okay, jadi nanti bila awak dah tengok video ni about the example of calculation, so you boleh cuba soalan try this one. Alright? Okay, so saya nak tunjuk untuk try this too. Let's read the questions. So, ascorbic acid curves scurvy and may help to prevent the common cold. Okay, so tak ada apa-apa di situ, it's just information about vitamin C. So, it is composed of, okay, so dalam ascorbic acid ni kita ada carbon, our first element, sebanyak 40.92%, hydrogen, second element, 4.58%, and oxygen, the third element, 54.50% by mass. Okay, so if the molar mass is 176, determine both empirical and molecular formula for ascorbic acid. Okay, jadi soalan minta kita cari dua-dua, empirical dan molecular formula. So soalan ini bila kita baca, dia bagi kita mass dalam bentuk percentage. Okay, so how to solve this question? So, kita first, okay, kejap, kita kena tulis ayat ni dulu. So, untuk yang ini saya nak highlight, tolong make sure every time you ada soalan yang memberikan mass dalam bentuk persen, mesti tulis this sentence. We assume that the mass of our sample equals to 100 gram. Okay, jadi bila kita dah assume dia 100 gram, makanya kita boleh terus ambil percentage ini yang diberi dalam soalan ni sebagai kita punya mass untuk each element. Right? So, kita pun construct lah kita punya table. Table apa tadi? Ma, Mo dan Ra. Iaitu mass, okay, mole,
Okay, mass dalam gram, mol dan juga ratio. Okay, so atas ni kita letak apa? So dekat atas sekali kita letaklah elemen yang wujud dalam soalan kita tadi. So our ascorbic acid ataupun vitamin C ada karbon, hidrogen dan oksigen. Okay, so kita ada karbon, hidrogen dan oksigen. Okay, so first kita salin je terus mass yang diberi dalam soalan tadi, yang dalam persen tadi. So untuk karbon kita ada 40.92. Okay, untuk hidrogen 4.58 dan untuk oksigen adalah 54.50. Okay, so please, okay, sambil you tengok video ni tolong terus, okay, buat bersama-sama dengan saya. Okay, alright. So kita dah tulis the mass for each element, okay, in the table. So apa yang kita perlu buat seterusnya adalah kita kena cari mol. Okay, jadi mol simply kita ambil mass divide with molar mass. Jadi carbon molar mass dia 12, hydrogen molar mass dia 1. Okay, oxygen molar mass is 16. Okay. Jadi sekarang saya nak semua orang tekan calculator and kira berapa mol yang you dapat. Okay, jangan simply salin je saya punya jawapan. Please tekan calculator, buat bersama-sama dengan saya. Okay. Alright, so untuk carbon supposedly you akan dapat 3.41. So yang ini dah bagi 1, 4.58 dah juga dia punya jawapan. Okay, what about oxygen? Supposedly you akan dapat 3.4063. Okay, untuk calculation, if we going to use the value again ataupun selagi kita tak dapat final answer, please for significant figure. Ambil 4 significant figure. Okay, jadi that's why saya ambil 3.4063. Settle about mol. Okay, what about ratio? Jadi untuk cari ratio, kita mesti bahagi mol yang paling kecil. Okay, so tengoklah antara 3 elemen ni, mana mol yang paling kecil. So kita akan dapat antara 3.41, 3.40. Mana satu kita nak ambil ni? So this one lah. Jadi sebab tu jangan bundar. Okay, jangan run off. Alright. So kita pun bahagilah. So 3.41 divide with this. Okay, this is the lowest ataupun smallest number for mol yang kita dapat antara 3 elemen. Okay, this one pun kita bahagi dengan 3.4063 and this one pun sama juga. Okay, again tekan calculator, jangan simply salin saya punya jawapan. Okay, jadi ratio this one memang akan dapat 1 lah. Okay, jadi untuk carbon you akan dapat 1. Jadi untuk hydrogen you akan dapat 1.34. Okay, jadinya bila kita dapat ratio macam ni, okay, awak boleh nampak ada satu ratio yang kita dapat bukan whole number, bukan nombor bulat. Kita dapat 1.34. Again, saya nak tekankan jangan round off macam tu je. Okay, you nampak 1.3, we cannot round off menjadi 1. Jadi apa yang kita boleh buat? Kita akan darab sehingga kita boleh round off menjadi nombor bulat. Okay, jadi ini awak kena keep cubalah. So 1.34 times 2, masih belum dapat bunda. Jadi kalau kita buat keep lagi darab, so 1.34 times 3, okay, kita akan dapat approximate tu 4. Okay. Jadi sekarang kita akan darab 3 lah. Jadi bila untuk hydrogen, you darab dengan 3 ratio dia, jangan tinggal elemen yang lain. So elemen yang lain pun kena darab juga. So untuk carbon pun kita darab dengan 3. Untuk oksigen pun kita akan darab dengan 3. So this one, kita akan dapat 3 as the ratio. For oxygen, we got 3 also lah. Okay. Jadinya sekarang kita dah siap untuk empirical formula di mana we got 3 untuk carbon. So C3. 4 untuk hydrogen, H4. Dan 3 untuk oksigen. So O3. Okay. So this is our empirical formula. Okay, jadinya sekarang kalau soalan tanya empirical formula, kita dah settle lah, dah siap dah. Okay, jadi kita tengok balik soalan. Okay, empirical dan molecular. Okay, so empirical sudah. So now kita nak cari yang kedua, kita punya molecular formula. Given to us, molar mass 176. Okay, jadi macam mana kita nak buat? Okay, this is the empirical formula. So tadi kita dah go through the relationship between these two. Di mana empirical formula times N. Jadi sekarang kita punya fokus nak cari N lah. Okay, jadi N adalah molar mass. Dalam soalan tadi dia bagi molar mass. Berapa molar mass in questions just now? 176. Okay, jadi bahagi dengan mass of the empirical formula. So untuk empirical formula kita ada 3 carbon. So 3 times 12. Okay, plus untuk hydrogen kita ada 4. 4 hydrogen. So 4 times 1. Plus for oxygen kita ada 3 oxygen. So 3 times 16. Again, tolong tekan calculator sampai you dapat value of N. Supposedly you akan dapat 2. Okay. Jadi sekarang kita dah ada 2 sebagai kita punya nilai N. Therefore, molecular formula equals to C3H4O3. This is our empirical formula. Times 2. So this is our molecular formula. Okay. Jadi kita dah settle lah. Kita dah jawab both empirical and molecular formula. Okay. Jadi settle for try these two. Okay. Right. So this is the step lah. Mamora table. And then kalau soalan minta molecular formula, you have to determine the N. Okay. Okay, so settle about the calculation involving mass in percent. Okay, jadi macam mana pula kalau soalan bagi combustion data? Okay, so kita akan tengok satu lagi jenis soalan, try this 3, di mana this one is combustion data. Okay, so let's read the questions. A combustion of 0.202 gram, okay, ini adalah berat kita punya sampel. Okay,
So this sample contains carbon, hydrogen and oxygen and produce 0.361 gram of carbon dioxide and 0.147 gram of water. Okay. So bila awak baca, oh soalan ni dia bagi dekat kita berat, carbon dioxide and water. So ini sepatutnya kena faham this is combustion data. Okay. Jadi ada extra sikit calculation dia. Okay, so if the relative molecular mass of the sample is 148, okay, molar mass dia lah basically, what is the molecular formula? Okay, soalan ni tak minta kita cari empirical formula. Tetapi, untuk kita determine molecular formula, mestilah kita kena cari empirical formula dulu. Jadi basically samalah, kita kena cari both, okay. Macam mana nak buat kalau soalan bagi kita combustion data? Okay, jadi awak ada extra step sikit di mana kita kena cari dulu mass of each element. Okay, baca soalan balik. Elemen apa yang wujud dalam sampel tu? Biasanya soalan akan mention. Oh, kita ada carbon, hydrogen, oxygen. Okay, so itu yang kita nak cari dulu. Berat, okay, mass of each element. Okay. So, untuk carbon, kita boleh dapat daripada CO2. Okay, so mass of carbon, we're going to determine from carbon dioxide. And mass of hydrogen, we're going to determine from H2O. Okay. Jadinya sekarang, okay, kita tengok dalam carbon dioxide. Kita nak carbon. So, this is carbon in carbon dioxide. Okay, jadi untuk carbon, molar mass ni adalah 12. Okay, 12. We're going to divide with the molar mass of CO2. So, 12 plus 2 times 16. Okay, and then kita akan darab. Okay, darab dengan berat carbon dioxide yang kita dapat tadi. Kita tengok balik soalan. Mana carbon dioxide? Okay, ini. So, times with 0.361 gram. Okay, jadi awak boleh cari berat carbon daripada comparison macam ni lah. Jadi sekarang tekan calculator, cari berapa berat untuk carbon. Okay, so awak sepatutnya akan dapat untuk carbon 0. Okay, again tolong ambil 4 significant figure. So 0.09845 gram. Okay, alright. So buat benda yang sama untuk hydrogen. Tetapi, so ini yang kena careful sikit. Okay, hydrogen kita akan dapat daripada H2O. Tapi dalam H2O kita ada 2 atom hydrogen. Okay, so we're going to times 2. Molar mass hydrogen is 1. Okay, jadi ini selalu students tertinggal untuk darab dengan 2. Okay, so tolong ingat, okay, every time you dapat combustion data, untuk hydrogen kita akan cari daripada H2O. So since ada 2 hydrogen, so you kena darab dengan 2. Okay, molar mass of H2O is 2 times 1 plus 16. So ini sama juga, kita akan darab dengan berat air yang diberi dalam soalan. So this is the mass of water, 0.147. Okay, again, semua orang tekan calculator, jangan salin je jawapan saya. Okay, for significant figure, sepatutnya you akan dapat 0.01633 gram. Okay, okay. So, sekarang carbon sudah, hydrogen sudah. Ada satu lagi elemen yang kita kena kira berat dia, oksigen. Okay, sebab sampel kita ada carbon, hydrogen dan oksigen. Okay, so kita tengok balik soalan. Okay, jadi dalam sampel kita ada carbon, hydrogen dan oksigen. So this is the mass of our sample. So basically berat carbon tambah berat hydrogen tambah berat oksigen akan sama dengan 0.202. Berat sampel. Jadi tadi awak dah kira berat carbon, berat hydrogen pun awak dah kira juga. Jadi macam mana nak dapat berat oksigen? Okay, so simply minus. So this is the mass of our sample, 0.202. Dalam soalan ada bagi. So simply minus mass of carbon 0.09845 minus 0.01633 berat hydrogen. Okay. Jadi tekan calculator again sampai dapat jawapan 0.0872 gram. Okay. So now kita dah settle kira berat carbon, berat hydrogen and oxygen. Okay, so we got the mass of each element already. Okay, jadi ini sahaja yang extra sedikit. Yang lain-lain sama je macam tadi. So you construct the Marmora table. So here Marmora table. Okay, apa elemen yang kita ada tadi? So we have carbon, hydrogen and oxygen. Okay, jadi elemen ni awak kena tengok soalan. Soalan biasanya akan mention elemen apa. Okay, so salin balik mass yang you kira tadi 0.098454 carbon, 0.01633 for hydrogen and oxygen 0.08722. Okay. Alright. So sekarang kita dah settle about mass. Okay, settle ma. Okay, mol. Mol pula sama juga, cari mol macam biasa. Okay, please. Okay, please. Kira tekan calculator. Okay, so now saya dah tulis untuk carbon bahagi 12, hydrogen bahagi 1, oksigen bahagi 16. Okay, again saya ingatkan lagi sekali for significant figure. Okay, so ini adalah mol yang saya dapat untuk each element. Alright, so again ratio, macam mana kita nak dapat ratio? Okay, we divide with the smallest mole. Okay, so awak tengok balik, okay, carbon, hydrogen dan oksigen. Mana satu yang paling kecil nilai mol?
Okay, so supposedly oksigen lah. Yang ini adalah value mole yang paling kecil. Jadi kita akan divide mole untuk carbon, hydrogen dan oksigen with mole this lah. Okay, this mole. Okay, so kita akan bahagi dengan mole of oxygen untuk semua elemen. Jadi awak dapat berapa untuk carbon? Supposedly carbon, you akan dapat 1.5. Untuk hydrogen, you akan dapat 2.99. Untuk oksigen, you akan dapat 1 lah. Okay. Jadi kalau dekat sini, okay, boleh nampak this one, okay, hydrogen 2.99. Okay, kita boleh bunda jadi 3. Okay, so ini memang kita boleh round off. Tapi 1.5 boleh ke round off terus jadi 2? So 1.5 you cannot round off, okay? Awak kena buat macam tadi. Darab sampai you boleh round off menjadi nombor bulat. Okay? So 1.5 darab 2. So kalau kita darab dengan 2, 1.5 kita akan dapat 3. Jadi dah settle lah kita punya darab ni. Jadi kalau awak darab 2, you tak boleh round off jadi whole number. You keep darab 3 pula, darab 4 pula dan seterusnya lah. Okay? So, kalau 1.5, okay, untuk carbon, kita darab dengan 2. So, for hydrogen pun kena darab dengan 2. So, this one you akan dapat 6. Okay. And then, untuk oksigen pun kena darab dengan 2 juga. So, you akan dapat 2. Okay. Jadi, barulah siap kita punya ratio. Jadi, yang terakhir, yang belum lagi habis. Okay, kita tulis empirical formula kita berapa. Therefore, empirical formula is C3H6O2. Okay, jadi kita dah siap untuk empirical formula. Tapi, belum jawab soalan lagi. Because questions ask for molecular formula. Okay. Jadi untuk kita kira molecular formula, so empirical formula settle C3H6O2 and our molecular formula mestilah sama dengan empirical formula times with N. Jadi kita punya misi yang seterusnya untuk cari N. Okay, so untuk N adalah molar mass. Okay, dalam soalan tadi dia bagi molar mass. Okay, mana soalan? Tengok balik. Okay, this is the molar mass. Okay, 148. Jadi kita letak dalam kita punya formula. Okay, divide with the mass of our empirical formula. So, ada 3 carbon. So, 3 darab 12. Okay, tambah dengan 6 hydrogen darab 1. Tambah dengan 2 oksigen. 2 times 16. So, you akan dapat 2. So, N is equals to 2. Therefore, our molecular formula equals to C3H6O2 times with 2. So, kita dapat C6H12O4. Okay, jadi kita dah lah jawab soalan yang ditanya. Okay. Alright. So, this is the steps to determine the empirical formula and molecular formula. Okay, hopefully you guys understand about the step. Okay, jadi sekarang kita ada satu lagi exercise untuk combustion data. Try this for. So, ini saya akan assign as homework juga. Okay, so please try these questions to check whether you understand about the calculation or not. Okay, and also answer question 7 and question 8 tutorial question. Okay, I really hope that you understand about the steps. Okay, Marmora table to find the empirical formula and then determine the N to find the molecular formula. Okay, so that's all for this video. Thank you for listening.